ମୁଁ ଆଜି ମୁଗ ଡାଲି ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ତା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବି। ଆପଣ ଆକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଞ୍ଚ କି ଡିନରରେ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆକୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆକୁ କୌଣସି ବି ଓଷା ବ୍ରତ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। प्रथमे मु बिना पियाज रसुन पोटल आलू तरकारी बनैबी। सेतिपाई मैं एठी 12 रु 15टा पोटल नहीं। मु पोटलर ऊपर स्किन को लाइटली पील कला परे मु पोटल को एमती मझिरु तेढ़ा करी काटिकी नहीं। तापरे मैं एठी 3टा मीडियम साइज आलूर ऊपर चोपा को छड़ाई मैं आलू को टिके बड़ बड़ खंड करी काटिकी नहीं। पोटल आउ आलूर क्वांटिटी आपण हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। एबे आमे पोटल आउ आलू को भाजीबा। सेतिपई मैं कड़ाई रे किछि तेल दे गरम होबा को रखिथिली। तेल भल भाबे गरम होला परे मैं एथिरे काटिकी रखिथिबा आलू को दे दउची। तापरे मैं एथिरे आधा छोट चामच हळदी गुंड आउ स्वाद अनुसार लूण पकईची। एबे आमे आलू को मीडियम टू हाई फ्लेम रे भल भाबे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होबा पर्यंत भाजीबा। आलू एटी भल से भाजी हो गलानी। एबे आमे आलू को गोटे प्लेट रे काढ़ी दबा। तेल एटी गरम अछि। मु एबे एथिरे काटिकी रखिथिबा पोटल को दे दउची। एबे आमे पोटल रे स्वाद अनुसार लूण आउ आधा छोट चामच हळदी गुंड पकईबा। आउ सब को भल भाबे मिक्स करी आमे पोटल को भी टिके खरिया हबा पर्यंत भाजीबा। पोटल एटी भल भाबे भाजी हो गलानी। एबे आमे पोटल को गोटे प्लेट रे काढ़ी दबा। आउ तरकारी रे दबा पई गोटे मसला बनैबा। मसला पई ग्राइंडर जार रे मु एटी 2टा मीडियम साइज रो टमाटो आउ 1 इंच अदा को रफली चॉप करके देइची। तापरे मु एथिरे 2टा गुजराती 2टा छोट खंड डालचीनी गोटे सुखिला लंका आ गोटे छोट चामच जीरा देइची। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार सुखिला लंका कि कंचा लंका नहीं परिबे। एबे आमे को कवर करी मसला को भल भाबे बाटिकी नहीं जिबा। एबे आमे आउ गोटे मसला बनैबा। मेठी गोटे छोट बाउल ले आधा छोट चामच हळदी गुंड लंका गुंड देइची। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार लंका गुंड देबे। तापरे मु एथिरे गोटे छोट चामच धनिया गुंड आ 2 छोट चामच करी पाउडर दउची। ए करी पाउडर बिना पियाज रसुन अछि। तापरे आमे एथिरे अल्प पानी दे दबा। आ सब को भल भाबे मिक्स करी आर गोटे पेस्ट बनै दबा। जेमती एथिरे किछि भी लम्प्स रहिबनी। 2 प्रकार मसला एटी रेडी हो जाइछि। चलंतु एबे आमे तरकारी बनैबा। तरकारी बनाया पे मैं सेम कड़ाई रे आउ किछि तेल दे गरम होबा को रखिथिली। तेल भल भाबे गरम होला परे मैं एथिरे गोटे छोट चामच चीनी दउची। चीनी एटी ऑप्शनल अछि। तेल रे चीनी देले तरकारी रो कलर बहुत भल आसी थाए। तापरे मैं एथिरे 2टा तेजपत्र देइची। चीनी भल भाबे कैरामेलाइज्ड हो गला परे आमे जो गुंड मसलार पेस्ट बनै की रखिथिले ताकू दे दबा। आ सब को भल भाबे मिक्स करी आमे को कसीबा। जेमती गुंड मसलार कंचा बास्ना पळेबो आ मसलारू तेल छाड़ीबा आरंभ करिबो। मसला एटी भल से कसी हो गलानी। एटी मसलारू तेल छाड़ीबा आरंभ कलानी। एबे मु एथिरे गोटे छोट चामच कसूरी मेथी दउची। एबे आमे सब को भल भाबे मिक्स करि दबा। तापरे आमे एथिरे बाटिकी रखिथिबा मसला को दे दबा। एबे आमे सब को भल भाबे मिक्स करी मसला को कसीबा। जेमती मसलार कंचा बास्ना पळेबो। मसला एटी भल से कसी हो गलानी। एबे आमे एथिरे भाजिकी रखिथिबा पोटल आउ आलू को दे दबा। सब को भल भाबे मिक्स करी मसला सहित पोटल आउ आलू को 3 रु 4 मिनिट पर्यंत कसीबा। एमती कसीबा द्वारा तरकारी रो टेस्ट बहुत भल आसी थाए। एटी 3 रु 4 मिनिट हो गलानी। एबे आमे एथिरे पानी दबा। आपन को तरकारी रे जेतिकी ग्रेवी दरकार से अनुसार पानी देबे। एबे आमे सब को भल भाबे मिक्स करि दबा। एबे मु एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकाउची। आपण देखिकी लूण पकाइबे कारण पोटल आउ आलू को भाजिला बेले आमे सेथिरे लूण पकाइथिले। एबे आमे तरकारी को आउ थरे भल भाबे मिक्स करि दबा। आउ तरकारी को हाई फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत फुटिबा पई छाडी दबा। तरकारी एटी बढ़िया से फुटी गलानी। तरकारी को आउ थरे भल भाबे मिक्स करि दबा। आउ कवर करी लो फ्लेम रे 7 रु 8 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। जेमती पोटल आउ आलू भल भाबे सिझी जिवो।
7 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳ ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତରକାରୀକୁ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ତରକାରୀକୁ ଏବେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଏଠି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତରକାରୀକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଉପରେ କିଛି କାଟିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ। ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଆମେ ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଅଧା କପ୍ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେବେ ତାର ଅଧା ମୁଗ ଡାଲି ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଟିକେ ଭାଜିକି ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବନେଇବି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ପ୍ରେସର କୁକର ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଘିଅ ଦେଇଛି। ଘିଅ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘିଅରେ ଖେଚୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଘିଅ ଭଲ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ କରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଆଉ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଛି। ଜିରା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ଆକୁ 1/2 ରୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ଅଦାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ। 1/2 ରୁ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳକୁ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏଠି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ମୁଁ 1.5 କପ୍ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ତାର ଏଠି ଡବଲ ପାଣି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆକୁ କଭର କରି ପାଣିକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକରର ଲିଡ୍ ବନ୍ଦ କରିନି, ଖାଲି କଭର କରିଛି। ପାଣି ଏଠି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଚିନି ଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଯେତିକି ମିଠା ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଚିନି ପକାଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1/2 କପ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଉଛି। ନଡ଼ିଆ କୋରାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ କଭର କରି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ସିଟି ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ପ୍ରେସର କୁକରରୁ 2ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରେସର କୁକରର ପୁରା ଭେପର ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲିଡ୍ ଖୋଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଠି ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ମିଠା ମୁଗ ଡାଲି ଖେଚୁଡ଼ି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମୁଗ ଡାଲି ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।